Okay, my idols. Morning. Kumusta, no? Maayong adlaw niyo tanan, no? Adlaw karon nga Lunes, November 10 taron. So naa na po tay 3D short race, base hearing and hot number combination para karong adlaw gyud ni. Pa big time kombi para karong adlaw gyud ni, mga idols, ha. So tapos ganiran niyong video. No? Sa gustong sabay, no? Sa tong pa big time. Paki-subscribe, like, and share, no? Paki-subscribe, like, and share this video, mga idols. Kay ato na ning i-reveal ron, matik na yun. Okay, so reveal na nato na eh. So 9 PM draw result ay, mga idols. 9 PM draw result 500, no? 500, no? Tibo okay, no? 500 result 9 PM draw. So watak update gapon kay nakoy gilakaw, mga idols. So karon pa big time combination taro para karong adlaw gini. Paki-subscribe lang, subscribe, like, and share kinsa tong gusto mo sabay, no, og matagaan exclusive member sa tong community diri sa YouTube channel nato, no, natay community kay mahatag atong big boss, matik dayon ang atong mga subscribers nga na member sa tong community diri, no. May ato ang matagaan exclusive og okay, no. So kinsa tong gusto lang, no. Okay, reveal na nato ni, mga idols. So ini pakyasa, no, tapusa gyud ninyo. Ato na ni hatag ron, matik dayon. Paki-subscribe, like, and share lang. Ibalik-balik na nako kay naisige pangutana sa pagsabay, no. Simple ra kayo. I-watch lang yung video, tapusa, then i-subscribe, like, and share. Balik-balik na yun, mga idols. Reveal na. Second number 1. Third number na lang, no, last number. So pa big time combination ni para karong adlaw gini. Paki-subscribe, like, and share. Okay. Sa gusto lang po masabay, no? Sa gusto lang. Og masalig sa tong kombinasyon og sa mahiligon sa short race 3D. Sa gusto lang po masabay mo kabalaka, mga daghan na nakasulay na to kadaugan. So tubangan po nato sila, no? Sa ginagmay lang, no? Nga nakabawi ko sila sa tuang kombinasyon, no. Silang sa dugay ra nilang wala gitaw nakasulay og kadaugan, no. Paki-subscribe, mga idols, subscribe, like, and share, paki-share. Salamat da, no, mga idols. Reveal na nato ni. Atangi lang ha tong kumpletohon to, ibalik nato turon, no. Paki-subscribe lang daan. O mo ni atong hot number combination nato sa ipakita ninyo, no. Tong hot number combination bayubay gini mag hot pick ani kay reklamo maginuban kay di kapord ini 921 612 712 714 345 3208 bayubay ni kinapura tong double diri bis double 921 320 201 310 naputay double 221 112 ug 110, no. Paki-subscribe sa mga idol, subscribe kay ato nang i-hot pick na ato ang bis kombinasyon para karong adlaw. Pero kanita na di ni kumpiyansahan, no. Hot number kombinasyon ni diri tong nanggawas, no. Daghan nato, no. Okay. Okay, naka-subscribe na, subscribe, like, mura na, mga idol, itong ipangayo, no. Kaya ron makasulay mo kadaugan, tong kasulay kadaugan diha, no. Sa gusto lang po sabay nato, no. Kung musalig. Okay. Kini may ako ang bisbit karon, mga idols, kining 320, kining 201, 310, 345 ug 208. Kana, mga idols, bisbit nako. Kamo na ibala kung sa inyo ang hot pick bisbit ninyo ani, no. May man ginamuban mo anggol, no, kanang mga mahiligon sa short race, may kinamo anggol, no. May kinamo sindikit. Kanilang akuha 320, 201, 310 para magamay-gamay ba. Muna bisbit po na ako ron 320, 201, 310, 345, 208. O kining double, ha, bis double ini kumpiyansahan ron 221, 112, 110. Pakirambo lang ginagmay, mga idols, para sure ball gyud, no. Okay, so ato na kumpletohon ni ato ang plaster ron pa big time. Okay. Paki-subscribe, like, and share.
paki 214 paki rumble lang mga idol sa 214 paki rumble para sure ball yun sa ginagmay lang. Uldrohi po na, uldro ni siya, di lang ni pang 2 PM, uldrohi ha, 2 PM, 5 PM, tama 9 PM draw, no? Para sure ball ta, no? 214, paki-target o rumble sa ginagmay lang. Sa gusto lang po, sabay, no? Ayun yung pakyasa ni 214, paki-target, rumble. O katong hot number na to, no? Hot number, kung akong gihat pick. Okay. Sa gusto mo sabay sunod, tagaan na to, exclusive. Subscribe lang mo, no? Eksklusibo na to, individualo na to, kung gusto, no? Paki-subscribe, like, and share this video. Thank you mga idols.